अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर खुश आमदीद। तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी बेशुमार रहमतों का नुज़ूल फरमाए। दोस्तों, आज के लाइव सेशन में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने मैसेज में तमाम देखने वालों को ये पैगाम दिया था कि अतवार वाले दिन हम 7 बजे अपने मसीही दोस्तों के साथ एक फ्रेंडली डिस्कशन के लिए आएंगे कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो चंद नाम नहाद मसीही जो हैं, जिस तरीके से वो मसीहियत का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं या मुसलमानों के साथ मामलात सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मसीहियत का वही असली रूप है? ये हम कुछ मसीही दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे। आज हस्बे वादा हमारे साथ एक नहायत ही बाइल्म मसीही दोस्त जवेद मसीह साहब जो हैं वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कॉल पे हम उनको लिए हुए हैं साथ। जैसे ही हम उनसे कुछ सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करेंगे, इसी दौरान जो है वो अली रज़ा साहब हमारे साथ होंगे, वो भी कुछ इल्मी सवालात करेंगे दोस्तों से, और साथ ही हम जो है वो कमेंट सेक्शन में आने वाले सवालात भी ज़रूरत के मुताबिक शेयर करेंगे। तो अच्छे आप सवाल कमेंट में जो भी हमारे मसीही दोस्तों से या हमसे पूछना चाहें वो कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के लाइव सेशन की तरफ कि इसमें हम क्या क्या मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने तारुफ के अंदर बताया है देखने वालों को कि क्रिश्चियनिटी की तालीमात जो नाम नहाद क्रिश्चियंस दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके बारे में पहले हम जो है वो जवेद साहब से जो है उनकी राय लेंगे। जवेद साहब, आपकी तरफ आते हैं तो पहला सवाल, इजाज़त है आपको सवाल की? जी 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 जी। तो सेमी सैमसन है या वाल्टर की तरह के लोग हैं, क्या आप समझते हैं कि यही तरीकाकार है मसीहियत का प्रचार करने का? जी, मेरी तरफ से सबको गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ कोई भी है खुदा उस पर अपनी रहमत नाज़िल करे। मेरे ज़ाती ख्याल में तो ये एक अच्छी बात नहीं है। ये क्रिश्चियनिटी में ऐसा कोई चीज़ हमें ना चर्चेज में सिखाई जाती है, ना हमारे घरों में ऐसी कोई हमें तालीम दी जाती है कि इस तरह की कोई बात की जाए। और जब हम लड़कपन से, बचपन से लड़कपन में आते हैं, लड़कपन के बाद जब हम स्कूलों में, कॉलेजों में जाते हैं, तो हम मोस्टली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिश्चियन स्कूलों में ही जाते हैं। जी जी। और वहाँ पर जो हमारे क्रिश्चियन टीचर्स होते हैं, वो जब हमारी तालीम का पीरियड होता है, उसके अलावा भी जो बच्चों की करदार साजी जो है, तमीरे करदार किया जाता है, तो उसमें ये चीज़ें बताई जाती है कि अदाब गुफ्तगू क्या है। जी जी गुफ्तगू 4 लोगों में बैठ के कैसे करनी है, 2 लोगों में बैठ के कैसे करनी जी है। तो गुफ्तगू करने का जो सही तरीका है वो यही है कि आप पहले एक बंदे की बात सुनें, उसके बाद आप उसका जवाब दें। अगर आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और आप उस अंडरस्टैंडिंग के तहत बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरे नज़दीक कोई मज़ायका नहीं है कि आपको अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो आप क्या देते हैं, भाई मैं इस वक्त इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, इसको मैंने नोट कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट में इस पर डिस्कस कर देंगे। बजाय इसके कि आप दूसरे बंदे के ऊपर सवाल दागे एक के बाद नहीं पहला तू है दस, पहला तू ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ 2-3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ जवाब दे के फिर मुड़े कहना नहीं ਇਹ सवाल ਦਾ जवाब दे। ये तरीका कर नहीं है। आपको अगर दूसरे के मजहब के ऊपर सवाल करना है तो आपको ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि वो भी आपके मजहब के ऊपर सवाल करेगा। बिल्कुल। और जब वो आपके मजहब के ऊपर सवाल करेगा तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। जी। आपके पास अगर दूसरे मजहब का नॉलेज है, अपने मजहब का नॉलेज नहीं है, तो भाई पहले उसको हासिल करो, दोनों चीज़ों को हासिल करो, उसके बाद आप अपना यूट्यूब पे चैनल बनाओ, बात करो और अच्छे तरीके से बात करो। जी जी माशाल्लाह। ये आपने अपना चैनल बनाया, वो मकसद पूरा हो जाए। जी
कि कुछ लोग आपकी वजह से चेंज हो जाए, कहाँ यार ये बात ठीक कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है, जी तो कहता पॉइंट्स के साथ बात कर रहा है, साथ प्रूफ पेश कर रहा है, तो अल्टीमेटली अगला बंदा भी सोचता है। लेकिन यही बात पंजाबी की एक छोटी सी मिसाल है, मेरी सारी बातों का लबे लबाब ये है कि पंजाबी ने किसी ने बनाया तेरा प्यो आ रहे हैं, यही बात अगर कहेंगे ना वो आपके वाल साहब आ रहे जी। हैं, बात वही है, लफ्जों का ये है। अच्छा सर, मैं एक ये बात आप अपने क्रिश्चियन दोस्तों से एक और रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल करो, तो आपकी भी इज्जत नफ्स का ख्याल किया जाएगा। चले मत किसी को गाली दो, मत किसी को बुरा भला कहो, ताकि कोई आपको भी ना कहे। जी 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 हमायूं भाई माशाल्लाह आप बड़े खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो आपने कहा कि कुछ दोस्त ऐसा करते हैं, जैसे कि मतलब इन तीनों के बारे में या इस्लामिक इंजीनियर के बारे में आप फरमा रहे थे कि ये इस्लाम के बारे में इन्होंने कुछ नॉलेज गेन कर लिया। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम के बारे में, या मैं ये दावा कर दूं कि मैंने क्रिश्चियनिटी को सीख लिया है और वो भी सिर्फ बुक्स में से या सिर्फ मुस्लिम दोस्तों से बात करके, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरीके से मैं वाकई क्रिश्चियनिटी को समझ चुका हूँ? इसी तरह का मतलब इसी तरह के इस्लाम से वो बात। वो सीख चुके हैं, मैंने कहा है कुछ नॉलेज। जी 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 बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब तक बात नहीं करेंगे मुस्लिम्स के साथ तो जी वो महदूद नॉलेज जो है ना वो खतरनाक होता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी को सब कुछ समझ लेना कि जो हमने समझ या सीख लिया है या पढ़ लिया है वही हरफ आखिर है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनके मुताबिक हो सकता है ऐसा। तो बात तो क्लियर ऐसे ही होती है ना कि जैसे अब हम माशाल्लाह आपके साथ बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से अगर बातचीत की जाए आमने सामने आके, तो यही तरीका होता है कि ताकि सामीन जो हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। आपको क्या लगता है कि ये जो दोस्त हैं, ये कभी भी हमने इन्हें इतनी बार इनवाइट किया कि आप लाइव आके बात करें, कोई एक सेशन भी इनका नहीं है जो इन्होंने किसी के साथ लाइव बात की हो? ऐसा क्यों है, ये क्यों लाइव बात नहीं करना चाहते? देखिए वो क्यों लाइव बात नहीं करना चाहते, इस बात का तो मैं क्लैरिफिकेशन ही दे सकता हूँ उनकी तरफ से। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जब आप किसी से सवाल करते हैं और उसको जवाब नहीं आता, या जी वो ये समझता है कि यार मैं इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, तो वो फिर बंदा लाइव नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक। सिंपल सी बात ये है। अच्छा सर, आपने वैसे इन तीनों के चैनल्स की कुछ वीडियोस देखी हैं? सारी देखी हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल का जो बनाना है वो उसका मतमा नज़र ही कुछ इस तरह का था कि ये तीनों लोग जिस बदअखलाकी और तौहीन अमेज़ लहजे और बदतमीज़ी के साथ अंबिया की तौहीन करते हैं और जिस अग्रेसिव अंदाज में ये क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर रहे हैं, क्या क्रिश्चियनिटी की तबलीग ऐसे मुमकिन है? ये इसी सवाल के अंदर से मैं सवाल उन तीनों की तरफ उनके कोर्ट में फेंक देता हूँ कि क्या उनको ये तरीन दी गई है कि किसी भी मजहब के ऊपर इस तरह से वो बात करें या इतने अग्रेसिव होकर बात करें। वैसे जहाँ तक मैंने देखा और सुना है ना, खासकर इसका इस्लामिक इंजीनियर का, नॉर्मली तो उसका लहजा बड़ा धीमा सा होता है, बड़ा मीठा सा होता है, लेकिन जब अली भाई के साथ उसकी मैंने गुफ्तगू सुनी थी तो उसमें लहजा तो उसका वही था, लेकिन अदाब गुफ्तगू जो थी ना वो नहीं थे कि बार बार मैं ही सवाल करता जाऊं और अली भाई जवाब देते जाए। जब अली भाई भी सवाल करें तो फिर आए बाएं शाएं, इधर निकल जाओ उधर निकल जाओ, नहीं ऐसे कर दो, नहीं वैसे कर दो, दैट्स नॉट गुड। नहीं, आप देखें ना कि अगर कोई सवाल किया जाता है तो आपको जवाब देना चाहिए। जी जी सर यही तो बात है कि मैं यही अर्ज कर रहा था कि इस्लामिक इंजीनियर माशाल्लाह अगर उनका लहजा इतना अच्छा है तो लेकिन उनकी हरकतें देखें कि कितनी ख़तरनाक हैं, कि वो मुसलमानों के बारे में जो वो राय रखते हैं या कुछ मुसलमान जो उनके हाथ लग जाते हैं जो उससे सवाल ही कोई नहीं करते। आप देख लें इसकी डिबेट्स पड़ी हुई, जितने मुसलमानों से इसकी डिबेट्स यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन करता रहा, तो उनको उन्हीं के क्वेश्चंस में जो है वो परेशान करता रहा, फंसाने की कोशिश करता रहा। इस तरह तो मैं कहता हूँ कि ये आ जाए, हमें ओपन जो है वो चांस दे, हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कि ये एक भी क्वेश्चन क्लियर करता है, उसके बाद ढिंढोरा पीट देना कि हम आपको देखें जी हमने फतह हासिल कर ली है, हम जीत चुके हैं, तो मुसलमानों के पास कोई जवाब नहीं है, आए जिसका जी चाहता है हमारे चैनल पे आए, हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, जो चाहे हमसे लाइव डिबेट करे। और यकीन करें कि इन्हें अपने इस दावे से शर्म आनी चाहिए कि कम से कम हम 3 से 4 माह रूटीन से मुराद ये है कि मोस्टली कोई आए दूसरे तीसरे दिन 5-7 कॉल जिसको करते रहे इस्लामिक इंजीनियर को, और ये ऑनलाइन होने के बावजूद जो है
یہ نہیں آیا. تو کیا کرسچینٹی میں ایسے ہی دعوے کیے جاتے ہیں یا سب کرسچنز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اسی طرح کے دعوے کر کے اسی طرح کی ڈبیٹس جو ہیں وہ لگا کے تو وہ فاتح بن جائیں اور وہ ہیرو بن جائیں, کہ کرسچینٹی میں ہیرو اسی طرح چنے جاتے ہیں؟ لوگوں کی وجہ سے میں پوری مسلم کو بلیم نہیں کر سکتا. جی بالکل. اگر 2-4 لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو یہ میں اس کو کنڈم کرتا ہوں, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جو دعوے گفتگو ہے اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اہم وجہ ہے جس کی طرف غالباً آپ لوگوں کا ابھی تک دھیان نہیں گیا. جب آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے دوسرے کرسچن لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. بالکل, ہم تو اپنی سر ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں اچھے تعلقات ہیں. ہاں جی آپ نے ان کو کیسا پایا؟ سر ہم تو یہی چیز تو ہم اپنی ویڈیوز میں بار بار جو ہے جاوید بھائی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز ہیں کرسچن بھائیوں کے ساتھ, اور ان کے اخلاق جو ہیں ان کے اخلاق سے متاثر ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں. تو ان کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں کون سی قوم سے ان کا تعلق ہے. نہیں, قوم یہی ہے. اچھا, اب اس میں تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. جی یہ سوچنے والی بات ہے نا. جی اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں. Am I right؟ جی بالکل, دعویٰ وہ بھی ان کا بھی یہی ہے. بالکل جی یہی ہے نا. میں بھی پاکستان سے باہر ہوں. جی ان سے کبھی یہ پوچھیے گا کہ ان کا پاکستان سے باہر آنے کا سبب کیا ہے. اپنا ملک چھوڑ کے کون آتا ہے, کس کا دل کرتا ہے, انلیس کہ اس کو وہاں پہ کٹے مار کے نہ نکالا جائے, اس کے لیے زندگی جو ہے نا جینا مشکل کر دیا جائے. تو بھائی اس کے بعد پھر بندے کے جو جذبات ہوتے ہیں نا, یہ پھر وہی مثال آ جاتی ہے کہ جب فرانس میں میرے بات کرنے کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, آپ سے بھی اور جو دوسرے سننے والے بھی ہیں. جب فرانس میں خاکے بنے تھے, اس کے بعد اس بندے کو گولیاں مار دی گئی, تو یہ اس خاکوں کا ریئیکشن آیا تھا. تو اس کو گولیاں بچی, مر گیا وہ. پاکستان میں اتنا کچھ ہوا ہماری کرسچینٹی کی طرف سے, ایسا ریئیکشن کبھی آیا؟ کبھی نہیں آیا اور نہ آئے گا, کیونکہ ہماری یہ تعلیم ہی نہیں ہے. ہماری جو بہت زیادہ جب بندہ غصے میں ہو جاتا ہے یا جب اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کرتا ہے پھر اتنا تو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. سر یہ میں نا ایک بھول جاتا ہے آپ کو جو کہ ہماری بس کی تعلیم نہیں ہے. جی یہ اس کے اپنے جذبات بھی, اور میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, میں ان کو کوئی وہ فیور نہیں دے رہا. میں ان کو فیور نہیں دے رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ انڈیا کا ایک پروگرام لگا ہوا مائنورٹی اور خاص کر کرسچن, اس کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنے مسلم بھائیوں کی طرف سے دل آزاری کا سبب بنا ہوا ہے, اسٹل ہے. اور جو کچھ وہاں پہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر بندے کا ذہن بدل جاتا ہے. سر یہ دیکھیے نا, میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میں آپ کو ایک کرسچن جو ان کے کہہ لیں کہ پبلک ہے, دیکھیں آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے دل آزاری ہے, تو وہ ایز اے انڈیویجول ہو رہی ہوگی اگر آپ کی بات کو ٹھیک تسلیم کر لیا جائے تو ٹھیک ہے. تو لیکن یہ دیکھیں ایک بندہ, میری بات سنیں نا, یہ سیمی سیمسن نام کا جو ایک نام نہاد مطلب کہ پاسٹر بنا کرتا ہے, میں آپ کو اس کے کچھ چند الفاظ سنواتا ہوں جو اس نے سوشل میڈیا پہ ڈالے ہوئے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا آؤٹ برسٹ کیا آئے گا, کیا ریئیکشن آئے گا, یہ آپ پھر ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں. یہ الفاظ سنیے گا. سر مسلمانوں کی طرف سے سوشل لیول پہ اگر دل آزاری کو مان بھی لیا جائے نا کہ کرسچینٹی کی دل آزاری ہوئی ہوگی, مان لی جاتی, لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مذہبی لیول کے اوپر کوئی مسلمان انبیاء کے نام کو لے کر, جناب مسیح علیہ السلام کے نام کو لے کر کرسچنز کی اس طرح دل آزاری نہیں کرتا جس طرح سے یہ ولد الحرام شخص نے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے. تو اس کا آؤٹ برسٹ تو پھر آتا ہے, لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ کس ایسے الفاظ میں نے آج تک کسی مسلم کے کسی کرسچن کے بارے میں نہیں سنے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو, آپ کے پاس سارا کچھ اویلیبل ہے, قاری ابراہیم کی ویڈیو نکالے اور دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ تو جو سر وہ دیکھیں, وہ آپ اس بندے کی بات کر رہے ہیں جو مذہب بدل کے آیا ہے. اب وہ کن وجوہات کی وجہ سے بدل کے آیا ہے اور اب وہ کیوں تنگ تھا کرسچینٹی سے, یہ تو اس کی کرسچینٹی کا آؤٹ برسٹ ہے نا. میں بینگ اے مسلم کی بات کر رہا ہوں.
नहीं देख रहे कि एक बंदा उधर से इधर आ रहा है। ये क्रिश्चियनिटी का नहीं है और ना ही वो भी क्रिश्चियन था। नहीं सर हम कहते हैं कि हमने उनको सुना नहीं। मेरी बात सुनिएगा अपना जावेद भाई, हमने उनको सुना नहीं, नाम सुना है कि वो मसीही थे और वो मुस्लिम हो गए। अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं तो हम उन्हें कंडेम करते हैं, लेकिन हमने उनको सुना नहीं। आपसे पिछली दफा मैंने सुना तो मैंने डिस्कस किया तो कुछ लोग उनसे वाकिफ जरूर हैं। वो कहते हैं कि एक मसीही था और वो मुसलमान हो गया था। तो अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो हमें कोई भी करता है, अंबिया की कोई भी तौहीन करता है तो हम जो है उसके अगेंस्ट लाजमी जो है जो हम कर सके हम जरूर करेंगे। आप ये देखें कि वाल्टर जैसे बदबख्त ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को जिस अंदाज से उनकी तौहीन की, हमसे तो वो बात नहीं हजम हो रही, तो इधर कोई करे तो हम उसको कैसे माफ कर सकते हैं? तो वो फिर क्यों बचा हुआ है? 295 सी उस पे क्यों एप्लीकेबल नहीं हुई है अभी तक? सर देखें मैंने उसने हज़रत मरियम को नंगी गालियां दी, लड़की की गालियां नहीं जी अस्तगफिरुल्लाह, हमने ये बात के साथ तो बनौज़बिल्लाह। के साथ उनके नजायज तल्क़ात है कि वो मैं आई कांट एक्सप्लेन यू कि उसने क्या लिखा है। अस्तगफिरुल्लाह जी ऐसी कोई आप सुनिएगा और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि नहीं सर हमने उनको सुना नहीं है। आपने कहा तो इंशाल्लाह ताला हम गौर करेंगे, हम सुनेंगे। अगर वो कोई ऐसी बात कहते हैं तो हमसे जो बन पड़ा इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। और ये भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि एक दफा आप क्या कोई और काम किसी ऐसे बंदे के साथ कर देगा ना, कोई मुस्लिम इस तरह के बंदे के खिलाफ 295 का पर्चा करवाए, तो उसके बाद मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो सर मसला फिर वहीं पर आ गया ना सर हम तो चलो जी 95 का ये मसला करवा लेंगे, तो इन लोगों का ये जो कर रहे हैं इनका क्या हल होगा? इनके ऊपर यूरोपियन लॉ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा? फिर देखना इन्होंने भी तो गाली दी है ना ये। हाँ तो क्या पढ़ नहीं सर इसका मतलब है कि पाकिस्तान से बाहर उनको इजाजत है कि वो इस तरह की खबासत और इस तरह की बददयानती, तो सर इसको कंडेम क्यों नहीं करते क्रिश्चियन सर भाई? ये तो ये कादरी की भी कोई इंडिविजुअल फिर होगी ना तालीमात, फिर आप उसको पूरी मुस्लिम उम्मा के ऊपर कैसे ठोक सकते हैं? देखिए जी आप अगर कह रहे हैं तो आप जो है यकीन से देखिएगा कि इंशाल्लाह जवाब के बदले में जवाब दिया। जी जी ठीक है। जी आप कोई बात कर रहे थे सर? कि मैंने कहा मैंने आपके जवाब के बदले में जवाब दिया। मैंने पूरी मुस्लिम उम्मा के साथ उसको कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे अपने मुस्लिम लोगों के साथ फैमिली टर्म्स थे, हैं, अभी तक हैं। मुझे आज भी पाकिस्तान में कोई काम होता है तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन नहीं करता ठीक है। कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। और मेरे वो टेलीफोन को आज भी फोन करते हैं, आज भी मेरा ये बात तो सर हम भी मुस्लिम और क्रिश्चियंस के दरमियान ऐसे रिलेशन चाहते हैं। तो देखा जो इनको कंडेम कर रहा हूँ, क्यों नहीं करते फिर? अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं और ये क्रिश्चियनिटी नहीं है कि ये क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि क्रिश्चियन उनको कंडेम नहीं करते। मैं पर्सनल तौर पे यहाँ पे रहते हुए बहुत सारे मसीहियों को जानता हूँ कि उनको इन लोगों के नाम लोग कहते हैं यार वो बंदा कट करता है, उनका कल करने की तमीज ही नहीं है। किन के नाम मसलन? क्रिश्चियन को जानता हूँ यहाँ पर, नहीं मतलब कि उसको सुनना को वादा नहीं करते। नहीं सर ये अच्छी बात है, लेकिन क्रिश्चियंस को चाहिए ना कि इनके अगेंस्ट, अब देखें हमारी तशफ़ी तो नहीं ना होती, हमारे सामने तो सारा जो है उनको एज अ हीरो पेश किया जाता है। एक तरफ ये इस तरह की वल्गर और फाहिश बातें करते हैं, और देखिए हमारे चैनल्स पे जो मसीही दोस्त आते हैं वो इनको एज अ हीरो पेश करते हैं हमारे सामने। अली भाई एक मिनट बाद, एक मिनट। जी जी जुवेद भाई जी करें जी, बात। जावेद भाई जी कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर नहीं आ गया। जी आगे जवेद साहब आगे दोबारा कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से मिसिंग हुई है शायद। जी जवेद भाई जी मैं कह रहा था कि अगर कोई बंदा ऐसी बनकर गुफ्तगू करता है जी तो कौन सी कौम उसको कहेगी कि ये मेरा हीरो है? नहीं सर हम बात ये कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे आकर लोग उसे उन्हें एज ए हीरो पेश करते हैं ना। सर हम ये देख रहे हैं कि मतलब कि ये वाल्टर लोगों के जो फॉलोअर्स हैं या जो भी ये सेमी सैमसन और इस्लामिक इंजीनियर हैं हमारे चैनल पे आकर क्रिश्चियन प्रिंस जैसे लोगों को एज ए हीरो पेश किया जा रहा है ना, तो हम तो इसलिए परेशान है कि इससे मुस्लिम और क्रिश्चियन रिलेशन हम ये समझ रहे हैं कि परेशानी ये कि क्या क्रिश्चियनिटी में वाकई जो हीरो होते हैं वो ऐसे होते हैं?
ان کا جو انداز تخاطب ہے، ان کا انداز تبلیغ یہی ہوتا ہے. ہم تو اس چیز کو لے کے پریشان تھے کہ کیا واقعی ایسے کہ سلیم بھائی آپ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کرسچن کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. جی دو جی تین لوگوں کو لے کر آپ پوری کرسچینٹی کو بلیم نہ کریں. اور جی جی دوسری بات، جی کرسچن گروہ کی اگر بات کریں نا، ویری سوری، میں آپ سے معذرت کے ساتھ اپنے دوسرے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی معذرت کے ساتھ جی یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو کرسچن گروہ تھے ان کو کس نے اون کیا پاکستان میں؟ جو جنگوں میں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، 1971 کی جنگ میں ماربل گولڈ کا کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سر. نہیں سنا. نہیں سنا. یہ وہ بندہ ہے جس نے C-130 کے اندر آلٹریشن کر کے اور ماربل گولڈ پاکستان چھوڑ کے اس کی فیملی امریکہ چلی گئی ہے. کیوں؟ کہ یہاں پر اس کے بچوں کو اسکول میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم کرسچن لوگ ادھر کیا کر رہے ہو، یہ ہم مسلمانوں نے پاکستان بنایا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو. نہیں نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی اگر کوئی کا کیس آپ کو ایسا. جی سر. سر چودھری اسکواڈرن لیڈر جی جی سر چودھری 1971 کی جنگ میں انڈیا والوں کے لیے خوف کا نام تھا. آج کی طرح یوم دفاع ہوا ابھی پچھلے دنوں میں پاکستان میں یوم دفاع ہوا، سارے مسلمان جو مطلب مردوں کے نام لیے گئے، کسی کرسچن کا نام لیا گیا؟ نہیں سر، اگر منورٹی کی بات کریں تو پھر دیکھیں نا حکومتی لیول کے اوپر جو ہے وہ یہ جیسے کہ سکھ برادری یا کرسچن برادری کو پروموٹ بھی تو کیا جا رہا ہے نا. تو ہم جو غلط کام ہوئے ہیں ان کو تو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں نا. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو چار بندے ہیں ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، تو ایسے واقعات کو تو ہم جو میجورٹی آف مسلمز ہیں وہ کنڈیم کرتی ہے. اور مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا، مجھے میرے ایک مسلم دوست نے بتایا. تو ہاں سر دیکھیں یہ نا دیکھیں نا کہ وہ مطلب جو ہاں. مسلم ہیں، کچھ تھوڑے مسلم ہیں، دے آر ویری نائس، جی جی لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ پاکستان میں جو لوگ ہیں، ہمارا ایجوکیشن کا لیول یہ ہے کہ جو دستخط کرتا ہے نا اس کو ہم ایجوکیٹ مانتے ہیں، اس کو پڑھا لکھا مانتے ہیں. گریجویٹ تو 10% ہے ہمارے ملک میں، اور اس کے بعد ان کو جو بتا دیا جاتا ہے 10 پڑھے مولوی ہوتا ہے وہ آپ نہیں بتاؤں گا کہ قرآن پاک نے کسی نے اپنا ترجمے نہ پڑھیا نہیں ہوتا، وہ مولوی جو دس دیتا وہ پیچھے ٹر پہ. ٹھیک ہے جوید صاحب. میں آپ کو اپنی ہڈی بیتی بتاؤں، آپ کے روٹنے کھڑے ہو جائیں کہ چلیں میرے ساتھ کیا ہو گیا پاکستان. جی جوید صاحب ہم نا ہم جب پاکستان جی خوشی سے نہیں چھوڑ کے نکلتے، ہوں پاکستان کے حالات یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو دل کے ہم سے ہوتا ہے جوید محبتیں آج بھی ہماری بے پاکستان کے شک بے ساتھ ہیں. شک، یہ چلے وطن کے ہمارے ساتھ محبت پاکستان جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جوید صاحب ہم نے اب جو ہے وہ تقریباً ہمارا نصف ٹائم جو ہے وہ تقریباً میں ٹائم دیکھ لوں تو جی نصف ٹائم سے زیادہ گزر چکا ہے ہمارا. تو اب نے ہم دوسرے دوستوں کو بھی لیں گے، تو آپ کوئی سجیشن دے دیں کہ مسلم اور کرسچن ریلیشن بہتر کیسے ہوں گے، اور یہ والٹر سیمی سیمسن یا اس طرح کے لوگوں کو کنڈیم کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں ایک میسج دے دیں ان کو بھی آپ میسج تاکہ دوستوں کو میسج پہنچ سکے آپ کا. سر میں یہ میری پہلی میری بھائی سے ایک بات ہوئی تھی، تو بات کروں گا نا ان کی ساری باتوں کے جواب جب ان کو مل جائیں گے نا وہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور دوسرے بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. بات صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی میں وہ میری بات کو غلط اینگل سے اس کو نہیں دیکھنا، کبھی کبھی کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے زخموں کے اوپر اس کا مرہم بھی رکھنا پڑتا ہے. اس کو ایک دفعہ وہ یار جو بولنا نا بول لے، لیکن اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تو اپنا غصہ کڑ لے، پھر وہ صبح جی گل لینا وہ آرام نہ بیٹھ کے پیار نہ کر لینے. تو میں جناب اسلام کو جانتا ہوں، میرے علم کے مطابق جدو کسی کے نال اسلام ہوئے یا کرسچینٹی ہے، ایک باری نہیں دو باری نہیں تین باری نہیں پیار کے نال گل کی جائے نا، یہ بڑی مثالیں نے اسلام کے وچ کہ بندہ اگلا بندہ بھی آرام کے نال قبول ہو جاتا ہے. وہ سب تو بڑی مثال ہے کہ جدو ایک جنگ دے وچ ایک کافر دی گردن تے تلوار رکھ دیتا، اور کافر نے مسلمان دی گردن تے تلوار رکھ دیتی. 10 اس دن کون بچائے گا؟ انہوں نے کہا میرا اللہ بچائے گا. تے اونے ایمان دیکھ کے انہیں تلوار چھوڑ دی تھی تو مسلمان ہو گیا. اس وقت بہت سارے واقعات ہیں. تسی اپنی اسلامک ہسٹری کو دیکھو، اپنا حضرت عمر کا واقعہ جڑا ہے کہ انہوں نے ایک عیسائیاں کا وقت ملن آیا، انہوں نے پوچھا تھوڑا خلیفہ کتنے آ، انہوں نے کہا جی اتنی پھرتا ہونا کتنے. وہ پھرتے پھرتے باغ گئے تو دیکھا خلیفہ سر تھلے اٹھ رکھ ستا ہے.
ਐ ਮੁਤਾਸਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰੈਸਿਵ ਤੋਂ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ ਫੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾ ठीक है जी जवेद साहब बहुत शुक्रिया जिंदा रहते ही बहा देगा तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ जी जी ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ सर बाकी अपने जज्बात में दोनों तरफ जी जी इख्तलाफात जो है ना अपना अच्छे की उम्मीद रखो अच्छा होएगा जावेद भाई इख्तलाफात जो है ना इख्तलाफात जो है मुसलमानों और मुसलमानों के दरमियान भी हो जाते हैं वो मजहबी इख्तलाफ थोड़ी होते हैं अब मुमकिन है कि इन लोगों के साथ कोई ज़ाती इख्तलाफ इनके आपस के हों और ये बाहर जाके जो है ये वो ओवरऑल जो है वो इस्लाम के बारे में ऐसी राय या इस तरह की बदजुबानी करने लगे हैं तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ लेकिन इस हद तक कि उनके अब वो अमेरिका में है तो वो जो मर्जी बोले क्योंकि वो वीडियोस में इजहार भी करते हैं कि हम अमेरिका में हमें परेशानी कोई नहीं इसका मतलब है खुदा का खौफ नहीं है जो मर्जी बोले जो पाकिस्तान में रहते हैं तो वो क्या अपने आप को खुदा समझते हैं कि पाकिस्तान में क्रिश्चियनों के साथ जो मर्जी करें नहीं ये सर बात नहीं है जी बात ये नहीं है बात ये है कि मैंने आपको पहले इस बात को कंडम किया है कि ये गलत बात है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए ये तुम्हारी तालीम ही नहीं है जी 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 और इसी तरह ये आपकी भी तालीम नहीं है बिल्कुल जी हमारी बहुत शुक्रिया जी बहुत माइनॉरिटी के साथ होता है ये इस्लाम की तालीम नहीं है जी। इस्लाम के लिए लोगों को बताओ कि अपनी किताब को तर्जमे के साथ पढ़ें। जी जी जवेद साहब टाइम अब बड़ा शॉर्ट हो रहा है तो इस्लाम क्या है बहुत शुक्रिया सर आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया तो अब हमने अगला फेज़ भी शुरू करना है तो टाइम आखिरी मराहल में जा रहा है तो बहुत शुक्रिया आपको दोबारा कॉल पे लेंगे हम ओके शुक्रिया जी नाजरीन ये हमारे एक मसीही दोस्त है जिन्होंने अपने ख्यालात का कुछ इजहार किया और ये जो नाम नहाद क्रिश्चियन मुबल्लिग बने फिरते हैं इनके बारे में भी जो है वो आप सब लोगों को अपनी राय दी है तो अब हम जो है वो अपने जो हमारे प्राइम फॉलोअर्स हैं उनको भी साथ लेंगे तो जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो आप सबको आप पर खुदा की रहमत और सलामती हो आमीन और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस्लामिक अवेकनिंग का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जो कि मैंने पिछले कुछ सालों से क्रिश्चियन स्कॉलर्स को सुनकर या आप ये भी कह सकते हैं कि क्रिश्चियन जो क्रिटिक्स हैं इस्लाम के उनको सुनकर हासिल किया है मैंने तकरीबन अभी तक सब स्कॉलर्स को सुना है जो कि इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं इस्लामिक इंजीनियर से क्रिश्चियन चाहे कोई छोटे से छोटा स्कॉलर है जो इतना फेमस नहीं है और बड़े से बड़े स्कॉलर डेविड ना एक बात कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत कॉमन है मिसाल के तौर पर कि इन्होंने हर सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट ज़रूर ही करनी होती है ठीक है फिर ये सब के सब जो है ये झूठ भी बोलते हैं कुरान और हदीस को मिस कोट करते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं मिसाल के तौर पर सूरत तौबा की आयत नंबर 29 पे पेश कर देते हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप लोग जहाँ मिले आपको काफिर मिला उनको कत्ल करते हैं ठीक है मगर वो आगे नहीं बढ़ते जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो अमन चाहते हैं तो आप उनको सही जगह पर सलामती की जगह पर खुद छोड़ के आओ ये भी नहीं कि उसको आप जाने दो ये फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि आप उनको खुद छोड़ के आओ इससे ये हमें पता चलता है कि ये कैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके तो हर किसी को धोखे में धोखा दे रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं ठीक है तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अब ये जितने भी क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं ये भी उम्मीद है कि ये सब हमारी बात को सुन रहे होंगे या सुनेंगे कि ये तो अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम स्कॉलर्स हैं ठीक है क्रिश्चियनिटी के तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आपको क्रिश्चियनिटी ये इजाज़त देती है कि आप लोगों के साथ झूठ बोल लें कि आप लोगों को धोखा देने की इजाज़त कर देती है ठीक है तो ये जितने भी अपोलोजिस्ट हैं क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट हैं इन सब के सब जितने भी हैं इन सब के चैनल्स पर मोर देन 99% मटीरियल जो है वो एंटी इस्लाम है ठीक है इस्लाम के खिलाफ क्लेम भी करते हैं कि हम क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं मगर ये करते क्या है ये इस्लाम को इंसल्ट करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद की इंसल्ट करते हैं ठीक है और इन सब में ना एक लफ्ज़ जो है वो बड़ा मशहूर है ये इस लफ्ज़ को बड़ा फैलाते हैं जिसको
वो लफ्ज़ है इस्लामोफोबिया। जी तो इस्लाम का मतलब तो है ना पहले, ठीक है, तो ये तो बहुत तरह से लोगों को धोखा देते हैं और खुद जो है इनके अपने फायदे हैं बीच में हर चीज़ के। अब क्रिश्चियन प्रिंस को देख लें आप, जो कि कई क्रिश्चियंस का एक हीरो है। वो सब जी कहते हैं कि ये हमारा हीरो है। थोड़ी सी बात आप हम मुसलमान अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख दें तो फटाफट कमेंट्स आने लग जाते हैं कि आप क्रिश्चियन प्रिंस से बात करें। तो ये क्रिश्चियन प्रिंस कौन है और ये क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि ये पिछले 20 सालों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, जी ठीक है। मोहम्मद इस्लाम, ठीक है। और इसका कोई मकसद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका जितना भी आप देखते हैं इसके अंदर उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट इसने की होती है। और करता कैसे है, गलत मिसकोट करता है, अपने आप की मर्जी की इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है। और जैसे इसका दिल करता है कि ये अगले को चीज़ दिखाना चाहता है, ये वैसे दिखाता है। कई दफ़ा मुसलमानों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लाइव पकड़ने की कोशिश की। क्या करता है, स्काइप के पीछे बैठ जाता है छुप के और कहता है कि मेरे साथ आप डिबेट करो। और जब कोई मुसलमान आता है जिसको थोड़ा बहुत पता होता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में, तो ये तो या तो हैंग अप कर देता है कॉल को, अगर मुसलमान को इसको एक्सपोज करने की कोशिश करने लगे, या फिर ये कॉल कट कर देता है। तो ये जो है इस तरीके से लोगों को धोखा देते हैं। तो सर इसने पिछले कुछ वक्त में कुछ किताबें भी लिखी हैं, जी जी ठीक है। और वो किताब का नाम पढ़ने से ही आपको पता चलता है कि ये इस्लाम कितनी नफरत करता है। नहीं सर, ये तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं। तो आप इनके बारे में, इनका जो अपना तरीका तबलीग है, आपने इनको सुना होगा, तो वो किस तरीके से ये तबलीग करते हैं, या आप क्या समझते हैं ये क्या करना चाहते हैं? दिलों में इनका एक प्रोपोगेंडा बस कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत भरे, ठीक है। जी तो इनको अब क्रिश्चियन प्रिंस है, इसको ये तो अपना स्कॉलर मानता है और जी इसको वो सूरह फातिहा भी नहीं पढ़नी आती। ये कहता है कि मैं अरबिक स्कॉलर हूँ और मैं अरबिक मास्टर हूँ और मेरे जैसा कोई भी नहीं है। तो इसको सूरह फातिहा नहीं पढ़नी आती। नहीं, बिल्कुल सर, हम जो है इनकी ऐसी हरकतों से और इनकी जहालत से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, मतलब ये जो बातें करते हैं इनका तरीका तबलीग है क्या? ये किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, किस मुस्लिम किंग डिबेटर साहब की कॉल जो है वो टेक्निकल वजूहात की वजह से जो है वो ड्रॉप हो गई है, तो कुछ देर में हम दोबारा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में हम, जैसा कि आपको पहले बताया हुआ है कि हमने आज के सेशन में जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपने प्राइम सब्सक्राइबर्स की राय लेनी है, और कुछ जो है स्कॉलर्स मुख्तलिफ इन लोगों का तकाबली जायज़ा जो करते हैं, जैसे कि जवेद मसीह साहब थे और ये मुस्लिम किंग डिबेटर हैं, ये दोनों अदियान का तकाबली जायज़ा लेते हैं, दोनों अदियान के बारे में तकाबली तालीम हासिल करते हैं, एक दूसरे के साथ दोनों को स्टडी करते हैं। तो इनकी राय जो है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो इसका मकसद यही है कि हम ये जो अपने आप में स्कॉलर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास 2% का भी इल्म नहीं होता, इनको जो है एक्सपोज किया जा सके ताकि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान गलत फहमियाँ ना बढ़ा सकें, और इन सब मामलात को जो है वो हम बेहतर तरीके से आगे लेके चल सकें। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जावेद मसीह भाई जो हैं उनके साथ अनकरीब कोई सेशन रखें और उनके साथ जो है वो फ्रेंडली डिबेट हो और वो किसी मौजू पे हो, तो इंशाल्लाह ताला। तो जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में हमने बताया था कि वाल्टर को हम अभी तक बार बार जो है वो बुलवा रहे हैं वीडियो में अपनी डिबेट के लिए, लेकिन वो इस कदर कह लें कि अपने चैनल का कीड़ा है कि वो डिबेट के लिए आ नहीं पा रहा। शायद जैसा कि जवेद साहब ने कहा कि इन लोगों के पास थोड़ा सा इल्म होता है और इनको डर होता है कि हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो छुपे बैठे रहते हैं, हम एक्सपोज ना हो जाते हैं। अपनी कम इल्मी को छुपाने के लिए ये सिर्फ कैमरे के पीछे छुपे रहते हैं, कैमरे के सामने आने की अहलियत और काबिलियत और हिम्मत नहीं रखते, ठीक है। और जैसा कि आप भाई ये जो जैसे ही इख्तिताम हुआ है हमारा जवेद मसीह का, तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो सबका वीडियो में कह रहे थे कि जी आप ख़ुद से मुसलमानों को क्रिश्चियन बना के ले आते हैं। तो आप उनकी गुफ्तगू भी सुनी, उनके जज्बात भी सुने, ठीक है, उनकी राय भी सुनी। बेशक कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, हकीकत का और उनकी राय का यकजा होना लाजिम नहीं है,
لیکن اس کے بعد آپ خود فیصلہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنے والے کرسچنز ہیں یا ہمارے خود کے بنائے ہوئے کرسچنز ہیں. یہ آپ خود اس بات کا جو ہے وہ قابل جائزہ لے سکتے ہیں. جی میں معذرت چاہوں گا، یہ کام کر رہے تھے. یہ اصلاح اور اسلام کے نام سے ایک کمنٹ آیا جی کہ علی بھائی والٹر کو جو چیلنج دیا تھا آپ نے جی تو اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ کریں کہ وہ کیوں نہیں آئے. سر یہ والٹر جو ہے وہ تو ظاہری بات ہے، اب سب ساری حقیقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہے. آپ اس کی لاسٹ والی ویڈیوز دیکھیں اور ہماری دیکھیں. وہ شروع سے ہی بھاگنے کے جو ہے وہ مواقع تلاش کر رہا تھا، بہانے بنا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس میں اہلیت جو ہے وہ ایک ٹکے کی اس میں اہلیت نہیں ہے. تو باتیں وہ اتنی بڑی بڑی اپنے چینل پہ بیٹھ کے کرتا ہے. علمی قابلیت کو کچھ لوگوں تک کچھ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے جو وہ اپنا عزت اور بھرم بنائے رکھنا چاہتا ہے. اس وجہ سے وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہم نے اب تک جو اسیس کیا اسے، بلکہ وہ دنیا جانتی ہے. اب تو سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بار ہم اس کے لیے لائیو سیشن میں بیٹھے، کتنا اس کا ویٹ کیا. تو اگر تو عقل مند لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھدار لوگ، تو وہ یقیناً جان چکے ہوں گے اس کی حقیقت اور اصلیت کو، اور ہم چاہتے بھی یہی تھے. جی بہت شکریہ جی. اب جو آپ کے ساتھ والٹر مسیح صرف نا یہ کچھ آپ کی بات کو پکڑ کے نا تو اس کو غلط طریقے سے بتا دیتا ہے. کچھ دن پہلے اس نے نا آپ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اس نے ایزیکیل کا چیپٹر جو ہے وہ پڑھ کے دکھا، اور یہ اپنے آپ کو نا بڑا سمجھ رہا تھا کہ میں نا پتہ نہیں کتنا بڑا کام کرتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اس چیلنج کے انتظار میں تھا کہ لوگ میرے سے پوچھیں اور مجھے چیلنج کریں کہ آپ یہ چیپٹر پڑھ کے دکھاؤ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ بات چیپٹر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بائبل میں ایک ٹیسٹ دیا گیا ہے. اس نے تو پڑھ دیا، ٹھیک ہے، بائبل میں ٹیسٹ دیا گیا ہے 2 چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں، جس میں وہ کہتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی اسکرپچرز ملے ہیں ان سب کی جو وجہ تھی وہ 3 وجہ اس نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس سے یہ ہماری یا تو ٹیچنگ ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ غلط کو صحیح کر رہا ہوگا، یا پھر جو کوئی غلط کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے. تو اس نے بڑی مزے سے ایسے کہ چیپٹر نمبر 23 تو پڑھ دیا، ٹھیک ہے. اب ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا مورل کیا ہے، یا پھر کیا یہ چیپٹر اس ٹیسٹ کے اوپر فٹ ہوتی ہے، کیا یہ آپ کی ٹیچنگ ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک بک آف ججز چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سیمسن ہے وہ غازہ جاتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ کو دیکھتا ہے اور ان کے ساتھ رات گزارتا ہے. یہ بائبل کی آیت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو بائبل نے ٹیسٹ کیا ہے کہ یا تو جتنی بھی آیت آئی ہیں وہ یا تو ہمارا ڈاکٹرین ہوگا، مطلب یا ہمارے ٹیچر. بائبل آپ کو جو میں نے ابھی ریفرنس دیا ہے چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 1 کا کہ سیمسن غازہ جاتا ہے، اس میں یہ جو بات لکھی ہے نا کہ اس نے رات گزاری پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ، اس کے بعد بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو والٹر مسیح ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، اگر میں سن سکے کہ یہ جو بائبل ٹیسٹ دے رہی ہے، یہ ٹیسٹ میں یہ جو بک آف ججز چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 1 کی جو سٹوری ہے یہ کہاں فٹ ہو رہی ہے؟ کیا یہ آپ کا ڈاکٹرین ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں جاؤ اور آپ پروسٹیٹیوٹ کو دیکھو، کیا یہ آپ کی ٹیچنگ ہے کہ آپ جہاں ان کو دیکھو آپ رات گزارو؟ یا پھر کیا سیمسن کو کوئی سزا ملی؟ کوئی سزا نہیں ملی، آگے بات ہی کوئی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ کے ٹیسٹ پہ بائبل جو ہے وہ اتر ہی نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کہ بائبل کے اندر اتنی واحیات اور غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو انسان اپنے والدین کے سامنے بھی نہیں پڑھ سکتا. جی بالکل بالکل. بس آپ کو میں کچھ میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں اور آپ کو کیا کہتے ہیں خود ہی جو سن رہے ہیں وہ پڑھ لیں. کہ اب ویسے تو اس سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایلیمنٹری اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی اسٹوریز پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ چلاک لومڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، فل اسٹیک، بیوقوف والا سنگر، ان کے بھی مورل ہوتے تھے، ان کے بھی کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا جس سے ہمیں ٹیچنگ کوئی نہ کوئی ہمیں سبق ملتا تھا. جی مسلم کنگ ڈبیٹر صاحب، انہوں نے ایک اسٹوری لکھی ہے بائبل میں کہ ہر رات کو جو ہے ان کی بیٹیاں ان کو سیڈیوس کرتی ہیں، شراب پلاتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ رات گزارتی ہیں، غلط کام کرتی ہیں. چیپٹر نمبر 19 ورس نمبر 35 سے 33 ٹو 35 یہ اسٹوری لکھی ہوئی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا مورل کیا ہے، کہ اس کا مورل کیا ہے کہ بیٹیاں جو اپنے باپ کو سیڈیوس کر رہی ہیں. اسی طریقے سے کہ جینیسس چیپٹر نمبر 35 ورس نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ماں اور بیٹے کے بیچ میں غلط کام ہوا. بیٹر صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے، تو آخری 1 منٹ ہے، آپ کیا مطلب کہ میسیج دینا چاہیں گے
آپ اس ساری ڈبیٹ آج کی سیشن کو لے کر کیا میسج دیں گے؟ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، پھر ہم دوسرے ساتھیوں کو بھی ساتھ لیں گے. میں بس ایک چھوٹی سی بات کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی آنسر دینا چاہتا ہوں جاوید کا، پھر چھوٹا سا اس کے بعد میں آپ کو سارا ختم کر دوں گا بات کو. جی جی یہ جاوید صاحب نے کہا کہ آپ 3-4 کرسچنس کو پکڑ کے ان کے اوپر الزام بھی لگا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی اب آپ جاوید صاحب کو بتائیے گا کہ 16 اپریل میں ایک میگزین پبلش ہوئی تھی جو لکھی گئی، تو یہ تو بات کر رہے ہیں 3-4 کرسچن کی، تو یہ جو 60,000 بکس ہیں یہ کس نے لکھی ہیں؟ یہ کیا جوز نے لکھی ہے؟ یہ کیسے نے لکھی ہے؟ نہیں، یہ جو ٹائم میگزین ہے یہ کہتے ہیں ویسٹرن میں جو ہے یہ وہاں پہ یہ بڑا مشہور ہے، ٹائم میگزین آج بھی ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ لکھا وہاں پہ انہوں نے پبلش کیا اور اس میں انہوں نے بتایا، اور یہ جتنی 60,000 بکس لکھی گئی ہیں یہ باڈی پروفٹ کے خلاف یہ کرسچنس نے لکھی. اور یہ جو ابھی بڑے مزے سے کہہ رہے تھے کہ 2-3 کرسچن کی بنا پہ آپ نہیں غلط کہہ سکتے، تو یہ جو 60,000 بکس ہے کس نے لکھی؟ اور میں اپنا کنکلوژن ہے لکھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ لوگ کرسچن پرنس یا ڈیوڈ وڈ جس کو بھی سن رہے ہیں، آپ بے شک سنیں، لیکن آپ فیئر ہو کے بات سنیں، نیوٹرل ہو کے بات سنیں. بالکل. آپ یوٹیوب پہ جائیں، آپ چیک کریں، بہت بڑے بڑے لوگوں نے ان کو غلط ثابت کیا. یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اکثر والٹر مسیح ڈالر کی بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب اصل میں ڈالر خود لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ میرا میسج ہے کہ آپ نیوٹرل ہو کے اگر آپ سننا چاہتے ہیں آپ ان کو سنیں، مگر آپ ان کی باتوں کے اوپر اسلام کو برا نہ سمجھیں. اگر آپ نے کسی چیز کو سننا ہے یا کسی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس کے دشمنوں سے آپ پوچھیں گے؟ جی مثال کے طور پر میں اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں تو کیا میں جوز سے جا کے پوچھوں گا کہ حضرت عیسیٰ کیسے تھے؟ نہیں. تو جوز تو آبویسلی یہی کہیں گے کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو برے تھے، یا پھر وہ تو ان کو ان کی ماں کو برا کرتے ہیں اور بہت برا ان کو کہتے ہیں. تو آپ ان کے دشمنوں سے نہیں پوچھیں گے. اگر آپ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کرسچن پرنس کو نہ سنیں، آپ ان کو سنیں، یا آپ قرآن مجید پڑھیں یا خود حدیث کو پڑھیں، آپ خود سمجھیں چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ مگر دشمنوں سے اسلام کے بارے میں جاننا یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم دشمنوں کے منہ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہت تھینکس مسلم کنگ ڈبیٹر بھائی. اصل میں مسلم کنگ ڈبیٹر بھائی جو بات کر رہے تھے ناظرین، تو آپ جانتے ہیں کہ والٹر جیسے لوگ جو ہیں، جو وضاحتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں یا جو جوابات انہوں نے دیے ہوئے ہیں، ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ جوابات ہمارے سامنے آ کے دیں جو پریچنگ آپ کو دے رہے ہیں. جی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آپ کے مطلب جو ان کو کرسچنز ان کو اپنا ٹیچر سمجھتے ہیں، ان کے ٹیچر آگے یہ اہلیت نہیں رکھتے کہ وہ سامنے آ کے یہ باتیں کر سکیں جن کی پریچنگ آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ کا کیا حال ہوگا جب آپ کسی کے سامنے ایسی باتیں کریں گے؟ جی میں کمنٹ سیکشن سے پوچھ لوں کہ جی کوئی بات ہے تو. کمنٹ سیکشن میں جی ہمارے ایک لسنر ہے، ویور ہیں آصف، یا آپ کو ڈسٹرب کرنا، انہوں نے ایک دفعہ کہا خدا سے پیار کرو، پھر انہوں نے دوبارہ جب کہا تو انہوں نے کہا لو گاڈ. تو اس کے جواب میں ایک ہمارے لسنر ہیں، ویور ہے شاہد عمران حسین صاحب، جی جی انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں فیل دا لو آف گاڈ ان یور ہارٹ، تو یہ آپ کا گاڈ کون ہے؟ ہو از یور گاڈ؟ شاہد عمران حسین صاحب نے کہا کہ آصف بھائی، ہے آصف بولو، ہے آصف، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے. تو یہ ہمارے ویور ہیں جی آصف حسین صاحب، تھینک یو جی. ہم آپ کو اسلامک اویکننگ کے چینل پہ تھینک یو بولتے ہیں اور وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں گڈ جاب بردرس. So thank you so much. Thank you so much. I will thank you, Mr. جی سر. شاہد عمران حسین صاحب جی. بہت تھینکس. آخری 1 منٹ ہے جی، تو ہم اپنے باقی جو دوست ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ دیتے ہیں تاکہ پھر ہم کنکلوژن کی طرف جائیں. ویڈیو کا ٹائم مکمل ہونے والا ہے. جی ایک اور دوست میں معذرت چاہتا ہوں، کرسچینٹی میکینک کے نام سے ان کا آئی ڈی ہے ان کی. وہ کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور وہ کہہ رہے ہیں جی پال کے پجاری کہاں چلے گئے؟ پال کے پجاری. جی علی صاحب آپ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ نہیں جی میں کمنٹ نہیں کروں گا. چلیں جی ٹھیک ہے جی، ہم ویڈیو کو ایسے چلنے دیتے ہیں. تھینک یو کہوں گا جی بہت شکریہ بھی تمام ان سامعین کا جو ہمارے ساتھ کمنٹ میں جڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. تو جی ہمارے ساتھ محمد حنیف صاحب ہیں کال کے اوپر. تو اگر ہمارا ان سے رابطہ ہے تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ چند منٹ میں جو ہے 1-2 منٹ میں اپنی رائے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں جی، میں پہلے تو اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ جیسے لوگوں کو توفیق دی کہ مطلب
ऐसे चैनल बनाए जो मतलब गलत बयानी करते हैं क्रिश्चियन इस्लाम पर, तो वो लोगों को दिखा देते हैं आपने जो बनाई है। जी बहुत बहुत थैंक्स, अच्छा मैसेज जा रहा है ये। बहुत और शुक्रिया। बहुत दूसरी बात थैंक्स। ये है कि जो मैंने भी खुद मतलब पढ़ना देखा है लोगों को, ये जो बहुत गुस्सा आते हैं, झूठ बोलते हैं, इसी ये दिखाते हैं, तो मतलब वो लोग ने जी हनीफ साहब की तरफ से मेरे ख्याल में शायद कुछ सिग्नल्स का प्रॉब्लम है। मतलब वो बात, तो आप ये जो काम कर रहे हैं ये जरिए इसका के मैसेज, हेलो हेलो, जी 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 हनीफ भाई, हाँ, ये जो मतलब आप जो काम कर रहे हो ना उसे जारी रखियो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि ये जो है ना ये ऐसे दूसरे लोगों के लिए बहुत कारगर है। जी जी इंशाल्लाह जी। क्योंकि मैंने ये जो तीनों के चैनल का विजिट किया है, सवाल करता हूँ तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे, पर उल्टा मतलब गलत गलत रेफरेंस देते हैं कि भाई ये करो वो करो, ऐसा है वैसा है, मगर हकीकत जो इल्म है ना पॉइंट टू पॉइंट बात वो नहीं करते। सर अब पॉइंट टू पॉइंट बात करने के काबिल हों तो वो आए हनीफ ना भाई डिबेट के देखें, लिए। हनीफ भाई देखें कि लोग जानते हैं, क्रिश्चियन भाई भी जानते हैं, अरसा हो गया कि इस्लामिक इंजीनियर को हम बुला रहे हैं, सैमी सैमसन को हम बुला रहे हैं, वाल्टर मसीह को हम बुला रहे हैं, ये बात क्लियर करना ही नहीं चाहते। इन्हें पता है कि क्लियर बात जो है, इनको पता है कि हकीकत क्या है, इन्हें अपनी हकीकत का भी पता है, इसलिए तो ये आते नहीं है सामने। हम तो क्लियर करना चाहते हैं। अफसोस ये है कि मसीही भाई हम पे गुस्सा करते हैं, बजाय ये कि बात को क्लियर करने के लिए उनसे कहें कि सामने आके बात करें, उनको कोई भी ये मशवरा नहीं देता। वो तो क्या है सर जी के मतलब हर मजहब में मतलब ऐसे लोग आ जाते हैं, मतलब जो मतलब आगे अधूरे इल्म पर पूरे पूरे मतलब अथॉरिटीज बन जाते हैं कि भाई हमारे पास ही सही दीन है, हाँ जी, हमारे पास ही सही मजहब है। जैसा कि वो अपने जावेद भाई ने बताया था कि सैमी सैमसन साहब है, ये वाल्टर है, ये जो इस्लामिक इंजीनियर है, या हाँ तो जी, इब्राहिम कादिर है, जो भी ले लो, मतलब मुस्लिम ले लो, हिंदू ले लो, कोई हाँ भी जी, मजहब वाला है, जो ऐसे बयान करता है ना जी गलत तरीके से, वो हमारे वहाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, कबूल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जी, सही है। और ये बिल्कुल जो दीन फैलाने का तरीका है ना वो बिल्कुल गलत है। दीन को अपनी खूबसूरती से फैलता है, दीन अच्छे मोहब्बत अखलाक से से फैलता फैलता है, है। अमन से फैलता है। जी तो जुल्फ़ार भाई, हाँ जी भैया अब तमाम दोस्तों को लें जी इरशाद भाई को और फिर जुल्फ़ार भाई। जी जुल्फ़कार भाई एक मिनट में भैया अपना आप कंक्लूजन दे दें क्योंकि टाइम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। विद इन टाइम हमने काम मुकम्मल करना होता है, तो आप अपना जो है वो फाइनल अपनी राय दें जुल्फ़कार भाई। नहीं नहीं एहसान भाई को भी देना अपना जो जी जी वालेकुम अस्सलाम। जैसे अनिल भाई ने कहा कि खुदा के लिए आप अपना चैनल को इसी तरह चालू रखिए जी 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 ताकि ये हकीकत जो है दुनिया में वाज़ा होती रहे। और ये जो वाटर साहब हैं इन्होंने तो 68 पेज का वादा भी किया था, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं आए। जी जी बहुत अफसोस वाली बात है कि जो वर्किंग ऑफ शेल्टर पॉइंट ये जो भाई है वो बचते नहीं है, तो इसको कहना इसको ये मैसेज है कि भाई आप आओ और आके जो आपके दिलों में खालदा इस तरह के जो 2 नंबर है वो नहीं है। कहना चाहूँगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो एहलाकियात से गिरा हो वो दीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। बेहतरीन ये जो वाटर जो है ना वो नंबर 1 है। ये ना दीन की सुनता है और या ना दुनिया की और ना अपने नबी की और ना अपने बाइबल की। ये बस ऐसे ही घूमता रहता है अपने चैनल पे वीडियो देखता रहता है, बच्चों के साथ वीडियो गेम बना के। तो बस यही मैंने कहना है कि अल्लाह ताला इस चैनल को बरकत दे और आमीन। ये इसको बनना कीजिएगा और ये अपने बच्चे को एक चैनल के इसको देखे, इसको सुने और अपने दीन को समझे। अगर कोई रास्ते में चलता हुआ कोई आपसे सवाल कर ले इस्लामिक इंजीनियर वाले, तो आपके पास नॉलेज हो और आप उसको बता सके अपने दीन के बारे में। तो ये बहुत ही घटिया हरकत है जो इस तरह के लोग करते हैं। बेचारे जिनके पास कुछ वो बेचारी सब्जी के लिए जा रही हो या कुछ लेने के लिए आप उसको रास्ते में खड़े हो गया, आप दीन की बातें करना शुरू कर जी ये जो स्कॉलर है ये शान नहीं है।
जी जी जुल्फकार भाई हम इससे इससे इस्लाम को तो कोई नुकसान नहीं हुआ अपना जुल्फकार भाई, इससे इनकी असलियत और इनकी अहलियत सामने आई है कि ये किस तरह के डिबेटर जी, हैं, हम- किस तरह के ये स्कॉलर हैं कि राह चलते राहगीरों को तंग करते हैं और खुसूसन खवातीन को। हम जरा कमेंट सेक्शन से भी कुछ बात ले लें तो उसके बाद जी चलते हैं। अली भाई बड़े ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं और स्पेशली हमारे बड़े पुराने व्यूअर हैं रोनाल्ड स्मिथ। जी जी रोनाल्ड स्मिथ आए हैं जी, तो उन्होंने, मैं माजरत चाहता हूँ आपकी लाइव कॉल चल रही थी इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं किया। वो कहते हैं हाउ आर यू ऑल, और फिर कहते हैं भाईजान आप 7 लोग बैठे हुए हैं बस टोटल, और उसके बाद फिर कहते हैं आई एम क्रिश्चियन आई हैव क्वेश्चन, उसके बाद कहते हैं आप लोग क्वालिफाई नहीं करते हो उनसे बात करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा रोनाल्ड स्मिथ से, थैंक यू सो मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया और आप लाइव कमेंट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब। और मैं आपके हीरोज का भी बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन रोनाल्ड भाई यार एक मेरा सादा सा क्वेश्चन है कि आप उन वाल्टर से और सैमी सैमसन से इतनी मोहब्बत रखते हैं, इतनी उनको रिस्पेक्ट देते हैं, यार उनको आप लाइव क्यों नहीं ले आते किसी दिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये देखें, हमें 2 माह गुजर गए हैं तो हम वेट करते हैं उनका, तो वो सच्चे हैं, हम उनके लेवल के नहीं हैं, हम सिर्फ 7 लोग हैं, उसके साथ ज्यादा लोग हैं आपके बकौल। तो यार मैं आपके रेफरेंस से रोनाल्ड उसको वाल्टर को कह रहा हूं कि वाल्टर यार कुछ शर्म करो, देखो तुम्हारे फैन तुम्हारी जगह पे आके कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं, जवाब पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यार ये तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, और तुम्हें इन तुम्हारे फॉलोअर्स का वास्ता है, अपना चेहरा तो दिखाओ, हमें पता चले कि तुम में इतनी अखलाकी जुर्रत है कि सामने बैठ के तुम लाइव बात कर ये सको। तो सारे सवालों के जवाब तुम्हें देंगे। बेचारे फॉलोवर की बदबख्ती है कि वो उसको हीरो मान के बैठे हुए और हैं। हम आपकी मोहब्बत को सलाम हाँ जी, करते हैं जी बेशक। रोनाल्ड स्मिथ साहब, आप हमारे साथ रहिएगा और आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे इंशाल्लाह उसका भी जवाब देंगे, लेकिन आप पहले अपने उस्ताद को दें जगह, उनको टाइम दें, और नहीं तो फिर हमें उनसे तस्दीक करके बता दें कि भाई मेरे जो शागिर्द हैं उन्हीं से बात कर लें, मेरा जवाब है, मैं आपको फेस नहीं कर सकता। तो रोनाल्ड स्मिथ साहब हम आपके साथ हैं और आपके हर सवाल का जवाब देंगे, और आपको भी हम दावत देते हैं कि आप सच्चे हैं और आपके उस्ताद सच्चे हैं, तो आओ और आके लाइव सेशन में बात करो। नेक्स्ट संडे पे हम आपसे कमिटमेंट कर लेते हैं और आपसे वादा करते हैं आप अपने सवाल ले आए और आप आके लाइव बात करें, और अपने उस्तादों को पीछे बिठा लें, सोफे के पीछे, जैसे हम सोफे के पीछे बैठ के बातें करते हैं ना, अपने 3-4 उस्ताद जो ये जाली बनाए हुए हैं आपने शेर बन के, तुम तो चूहे बन के सोफे के पीछे बैठो और मुझे बताओ, मैं फेस करता हूँ। हम आपके जज्बात को सलूट करते हैं जी, आप सच्चे आदमी हैं, आपकी मोहब्बत सच्ची है दोस्त उस्तादों के साथ, लेकिन आपके उस्ताद झूठे और 2 नंबर है। देखो कब से हम उनको चैलेंज दे रहे हैं यार, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया होगा। थैंक यू जी। ओवर टू एहसान साहब जी हमारे साथ हैं, हमारे प्राइम फॉलोवर हैं, उनसे हम फाइनल राय लेंगे कि वो भी 2 मिनट में अपनी तमाम तर राय आज के सेशन के बारे में हमारे साथ शेयर करें। जी एहसान भाई। जी मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, और मसीही भाइयों के लिए सलाम अलैकुम के सवालों जवाब करते हुए, क्योंकि आजकल के मसीही जो हैं ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे तो अमल करते नहीं हैं, ये जनाब पलूस की तालीमात पर अमल करते हैं, और जनाब पलूस की तालीमात इस वक्त इतनी लावारिस हो चुकी हैं कि उनका दिफा के लिए कोई भी मसीही सामने आने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, हालांकि जितनी दफा हमने ये बातें की हैं, कोई मसीही तो आता यार, लेकिन कोई मसीही सामने नहीं, कि पलूसियत इतनी ही दकीनूसी की चीज है कि उनका आप दिफा ही नहीं कर सकते। अगर दिफा नहीं कर सकते तो फिर अपनाया क्यों है? ये क्या है कफारे का अकीदा और ये खुदा बनाने का अकीदा है? क्या जानते हैं आप, मतलब ये जो अपना आसान भाई वाल्टर साहब हैं, या ये सामने तो आ नहीं रहे हैं, आप जानते हैं, तो क्या यार अगर ये सामने आते तो ये बातें इनके साथ ही कायद पे की जाती? क्योंकि यूरोप में, सर मैं आपको बताता हूँ, यूरोप में ये जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के लिए नौजुबिल्लाह ये हरामजादों की फौज तैयार कर रहे हैं कि जब वो आएंगे अपना आसान भाई एक्चुअली हमारी कॉल लाइव चल रही है, थोड़ा सा लफ्जों पे जी जी सर पता क्या है, सर आपकी बात सही है, लेकिन जिस तरह की ये बात नहीं करते थे ना, ये पक्का उसी कबीले का बंदा है, और अगर ये एक बात की औलाद होता तो आज सामने तो आता यार। सर नहीं सर हम रिक्वेस्ट करते हैं इसे, आपके लफ्जों से मसीही दोस्त जो हैं उनकी जो दिल आज़ारी होती है, तो हम फाइनल राय जो है हम जुल्फकार भाई जी जी एक जुमला सर, एक जुमला, मसीही दोस्त जो हैं ये जनाब मसीह की तालीमात पे अमल नहीं कर रहे, क्योंकि क़यामत वाले दिन जनाब मसीह इनको दुत्कार देंगे कि निकल जाओ बगैर, तो मैं तुम्हें जानते ही नहीं हूं। जी जुल्फकार भाई के जो अल्फाज हैं, तालीमात ये पुरुष की तालीमात पे अमल करते हैं। एहसान भाई
जी सर, मैं एक सवाल ही पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें और आपके पास टाइम हो। जी सर, बस आखिरी 1-2 मिनट हैं, आप पूछें सवाल जी। मैं बता कि ये कुछ 66 है, कुछ 73 है, कुछ 81 है, कुछ 90 है, पता नहीं कितनी है। तो ये कुछ इनमें कहते हैं ये हिस्ट्री वाली बुक्स हैं, तो इनके अंदर ऐड करना या इनके अंदर से निकाल। जी जुल्फकार भाई, आपका क्वेश्चन जो है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और यकीनन ये आते तो हम भी इनसे पूछते कि क्या ये जो हिस्ट्री वाली बुक्स, हाँ जी जी, बाइबल के अंदर दाखिल की गई हैं, तो ये किसने डिसाइड की है और कैसे पता चला कि ये हिस्ट्री वाली हैं और दूसरी जो हैं वो डिवाइन बुक्स हैं, इनको पता कैसे लगा और किस साल में पता चला? ये तो इंशाल्लाह ताला उनसे अच्छे माहौल में गुफ्तगू होगी। जी तो जी मैं माजरत चाहता हूँ। साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत इनको अच्छा लगा कि इस तरह के भी मसीह अच्छे बंदे हैं। ये वाता जैसे और इसके साथ ये जो सास की देश के होते हैं, ये जिस तरह के पढ़ते हैं इस तरह की खाते हैं। नऊज बिल्ला जी, आपने देखा कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में ये कैसी, ये लानती इंसान कैसी राय रखता है। क्या बाइबल के किसी भी जगह पे ये लिखा है कि बाइबल खुदा की तरफ से है? कोई एक जुमला ऐसा लिखा हो कि हाँ जी ये बाइबल जो है ये खुदा की तरफ से, ये खुदा का कलाम है? नहीं सर, लफ्ज बाइबल ही बाइबल ही नहीं है ना, लफ्ज बाइबल ही बाइबल के अंदर मौजूद नहीं। ये खुदा की तरफ से है। भाई पूछ रहे हैं, और ये रोनाल्ड स्मिथ साहब अभी भी परेशान है, और वो कह रहे हैं कि जी आप उनकी कंडीशन पूरी करेंगे तो वो जरूर आएंगे। तो वाल्टर अपने रोनाल्ड स्मिथ भाई, बहुत अच्छी बात की आपने, हम उनकी कंडीशन पूरी करते हैं, और हमने तो 2 वीडियो अपलोड की हैं। उनको ये कहा है कि आप एक दफा आओ तो सही लाइव, आओ, हम आपकी कंडीशंस पहले पूरी करेंगे और उसके बाद आपकी मुरम्मत करेंगे। हरगिज भी हम आप पे पहले कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन यार काइंडली उनको इनकरेज करो थोड़ा, कोई बच्चा थोड़ी है वाल्टर, आवाज से तो वो अच्छा खास, और लाइव आओ तो सही, डिबेट आवाज ही मर्दों वाली है। उनके साथ उसको समझाओ, उसको थोड़ा हौसला दो रोनाल्ड, कि उसे कहो कि वाल्टर भाई कुछ नहीं होता, आप उनसे डिबेट तय करो, टाइम तय करो, और फिर लाइव आओ, और हम पक्के रहेंगे कि भाई पहले वो कंडीशन पूरी करो, ठीक है। और अगर इसी तरह कंडीशंस पूरी कर करके और वीडियोस जैसे वो चढ़ाते हैं, तो हम अगर कोई 2-3 कंडीशंस रख देंगे तो शायद पूरी क्रिश्चियनिटी ना आ सके सामने, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशंस नहीं रखते, हम ये कहते हैं कि आपकी हर कंडीशन जो है वो हमारे लिए काबिल कबूल है, लेकिन यार आप आओ तो सही, लाइव तो आओ, लोग देखें तो सही, पूरी दुनिया के क्रिश्चियन देखें, मुस्लिम देखें कि कौन किस किस तरह के कितने झूठ बोलता है। तो रोनाल्ड स्मिथ भाई, हम आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया, आप हमारे पास साथ लाइव कमेंट में आए। लेकिन काइंडली यार जितना आप हमें कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप हो सके तो यार उससे रिक्वेस्ट कर लो, उसे कहो कुछ नहीं होता, तुम्हें कोई नहीं होता, पानी शानी उसके पास रखो, दूध का गिलास पास रखो, देसी घी उसके पास रखो दूध में डाल के, ताकि उसको हौसला मिले, और उसे कहो कि यार कोई खुदा का खौफ खाओ उस्ताद जी, हमारे लिए, हमारी इज्जत की खातिर बात तो करें, हमने बात करना। वो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसके बकौल मुझे तो नहीं लगता अमेरिका में बैठा हुआ है, तो ये है कि अगर वो समझता है अमेरिका में बैठा, उसे डर किस बात का है, वो काल काट दे फौरन, जब उसकी दुम पे पाँव आने लगे काल काट दे, तो उसे कम से कम यार ये कहो कि वो सामने आए। सर उसके दुम पे पाँव तो वैसे वीडियोस के जरिए ही आया हुआ है, और लाइव तो इनको मुसलसल जवाब दे रहे हैं जी क्रिश्चियनिटी मैकेनिक में, वो कहते हैं कि कोई भी नहीं आएगा, ये जितने भी हिजड़े पास्टर्स हैं भाई, ऐसा नहीं, हम ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस हमारे व्यूअर ने या हमारे कॉलर ने उससे कोई जज्बात में सख्त अल्फाज आ गए हैं, तो ये उनका अजहार ख्याल है, हम उससे हरगिज भी उस तरह इत्तेफाक नहीं करेंगे। हम सबको रिस्पेक्ट करता हूँ कि वाल्टर आओ यार, इन बेचारों के जज्बात देखो, मोहब्बत देखो, इनकी भी जान छुड़ाओ, और खुद भी ये जो तुमने ड्रामेबाजी की हुई है शुरू, मैं यकीन से तुम्हें कहता हूँ कि तेरा चैनल वाकई बंद हो जाएगा, तू खुद बंद करेगा, तो ये कैमरे शैमरे तोड़ के स्टैंड तोड़ के रख देगा कि दफा करो, अगर इतनी बिस्ती करवाना थी तो मैं पहले ही चैनल बंद कर देता, और मुझे यकीन है कि ये बंद करेगा। रोनाल्ड स्मिथ, मेरा आपसे वादा है यार, इसे लेके आओ काइंडली, मेहरबानी। उसके बाद जी शाहिद इमरान हुसैन साहब हैं जी, वो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में हैं, तो वो भी कह रहे थे कि मेरा भी एक क्वेश्चन है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो आपका क्वेश्चन, आप हमारे साथ मुसलसल कमेंट सेशन में मौजूद है, कमेंट्स कर रहे हैं, और जिस तरह से आप जवाब दे रहे हैं हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, हम आपको खराज अकीदत पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, चूँकि आप कोई बदतमीज़ी से और सख्त अल्फाज से नहीं, आप प्यार मोहब्बत से उनको बता रहे हैं कि भाई आपका जो नुक्ता नज़र है वो गलत है। अहदीस के बारे में बात चल रही थी
اب یہ میں اسی بات پہ حیران ہوں کہ یہ رونالڈ سمتھ صاحب حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں. یار آپ کائنڈلی رونالڈ یار میں بڑی ہمدردی ہے مجھے آپ سے، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کی، لیکن خدا کے لیے اپنے اساتذہ بلاؤ یار. سیمی سمسن بلاؤ یار، وہ کس طرح بکواس کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، بتایا جائے. ٹھیک ہے، بہت بکواس کرتا ہے. اسے کہو لائیو آ کے بات کریں، ہم اس کو بتائیں کہ تیری بکواس جو ہے اس کا علم سے جواب کیسے دیا جاتا ہے. گھر بیٹھ کے گالیاں دینا تو کتوں کا کام ہے، بھونکنا. انسان جو ہوتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں، انسان جو ہوتے ہیں، وہ آ کے جواب لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں. میں سیمی سمسن سے بھی کہوں گا کہ یہ جس طرح کی مثالیں تم دیتے ہو، ہم چاہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے بھی بری مثالیں دیں، لیکن کیا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، انجیل کو اللہ کی بھیجی کتاب سمجھتے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے تو علمی طور پر اعتراض کریں. اگر آپ اسی طرح کے گھٹیا الفاظ اور بد اخلاقی سے بات کریں گے تو ہم ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں ایسا کہہ سکتے، وہ اللہ کے پیغمبر ہے. البتہ یہ جو من گھڑت مذہب بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیمی سمسن جیسے، یہ اس طرح کی بکواس ان کے لیے عام بات ہے. ان کو نہ نبی کی قدر، نہ الہامی کتاب کی قدر، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی قدر. ان کو اس طرح کی گالیاں دینے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام کی جو والدہ مریم سلام اللہ علیہ ہیں، جب کوئی ان کو گالیاں دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ وہ لوگ بدبخت ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کرسچنز کے بکواس نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیمی سمسن آئے، اس کے والد صاحب آئے، اس کے بڑے استاد آئے، دادا استاد آئے، ان کا پوتا آئے، بیٹا آئے، لے پالک بیٹے آئے، جس طرح کی دنیا ہے وہ آئے، ذرا بات تو کریں نا ہم سے، پتہ چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ چینل ہوتے کس لیے ہیں؟ مہربانی سر، بہت شکریہ. جی علی رضا صاحب، سب سے آخر میں بھی ہم علی رضا صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جاوید صاحب کو بلوایا ہمارے ساتھ اور ہمیں اس نشست کا موقع دیا. تو جی علی رضا صاحب، آپ ایک جملے میں اپنی بات ختم کریں تو پھر میں سامعین سے اجازت لوں. جی، میں سامعین کو یہی میسج دینا سکتے تھے اور اپنے چینل پہ بیٹھ کے نعوذ باللہ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلا سکتے تھے. ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ میدان میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ہم بھی بیٹھیں، ہم بتاتے ہیں کہ جو انہوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ سچ میں غلط فہمیاں تھیں اور وہ صرف بدتمیزی تھی. لیکن یہ اسی لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا پول کھل چکا ہے اور یہ کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے اپنی ان سازشوں میں، اپنی ان باتوں میں جو انہوں نے اپنے چینلز پہ بیٹھ کے کی. اور یہ آپ کے سب سامعین کے سامنے ہے کہ اتنے عرصے سے ہم بیٹھے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اور یہ نہیں آتے. تو میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ گفتگو اپنے کمروں میں نہیں ہوتی، گفتگو میدان میں بیٹھ کے، انسانوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی رائے اور دلیل سن کے فیصلہ کیا جاتا ہے. صرف ایک طرف کی اپنے کمرے میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے اور اپنے دلائل جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں انہیں کو برحق سمجھ لینا بے وقوفی ہوگی، جہالت ہوگی. میں یہی میسج دینا چاہوں گا سامعین. بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کا. جی تو سامعین، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے اس لائیو سیشن میں. ہم انشاءاللہ مستقبل میں بھی لائیو سیشن بھی لاتے رہیں گے اور ویڈیوز بھی لاتے رہیں گے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کا مقصد نام نہاد 2% کے جو پاسٹرز ہیں ان کی پیدا ہوئی کی گئی غلط فہمیوں کو جو ہے وہ ایکسپوز کریں گے. اور ہم امید ہے کہ ہم اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہیں، کیونکہ ہم نے جو مسیحی دوست ہیں ان کی رائے بھی لی اس سارے معاملے پر، اور جو مسلم فالو کر رہے تھے کرسچنز اسکالرز کو اور مسلم اسکالرز کا کمپیریزن کر کے تقابلی جائزہ لے رہے تھے، ان کی رائے بھی لی ہے. اپنے کچھ پرائم فالوورز کی بھی رائے لی ہے. مسلم کنگ ڈیبیٹر جو ہے وہ دونوں مذاہب کو سننے والے تھے تو ان کی بھی رائے ہم نے لی ہے. تو اس سارے معاملات کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ اپنے کمنٹ. تمام ویورز کا بہت 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 شکریہ.